السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، بداية مع لو كور ديال لا شيمي أورغانيك غادي نحاولو نديرو لو شابيتر ديال لا نومونكلاتور. كومون نومي ان كومبوزي أورغانيك. دونك تو دابور غادي نحاولو نديرو اون بيتيت ديفينيسيون كيس كان كومبوزي أورغانيك. دونك واحد لو كومبوزي أورغانيك اللي لا فورمول بروت ديالو سا سيكري سو سيت فورم لا سي دو إكس اش إيكغيك أو زد إن تي. دونك غادي غنحاولو نديرو باغ إكزومبل سي باغ إكزومبل 2 H 4 O par exemple de N1. Donc ça, c'est un composé organique. Donc il est caractérisé essentiellement caractérisé par le nombre des atomes. Le nombre des atomes, par exemple, est composé par C, H, O, N. Donc certain nombre d'atomes. La nature des atomes, donc le carbone, le hydrogène, l'oxygène, l'azote. Ok, donc on va passer. Donc en bref, c'est un composé organique. Ok, donc on va parler sur les écritures les différentes écritures d'un composé organique. Ok, donc il y a trois écritures possibles. Il y a la formule développée plan, يعني الصيغه المنشوره، يعني فيها كندير واحد une grande définition ديال le composé. On a la formule semi-développée, on a la formule simplifiée. Donc à savoir la première qui est la formule développée, donc il y a dit. Quand vous voyez là, on a la formule développée, donc on a le C, 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 OH et les autres hydrogènes liés à le carbone. On a la formule brute de composé C3H8O. Donc on va diviser le carbone, les carbones simples, C, C, C. Et de même pour les hydrogènes, ce sont des liaisons simples, CH, et avec l'oxygène ici. Ok, donc il y a la formule développée plein كتكون عندنا دايره بهذه لا فورم هذه، يعني الصيغه المنشوره كيكونوا جميع لي كومبوزونت كيكونوا يعني ديجا ديتايي. هذه هي لا فورمول لا بلو ديتايي تقريبا. دونك عندنا لا دوزيام فورمول اللي هي لا فورمول سيمي ديفلوبي، يعني ما كتكونش بلو ديتايي مي موان ديتايي كو لا بروميير. اوكي، دونك عندنا سي اش لا فورمول ديفلوبي، دونك سي دونك هي اللي شفنا دابا عاد C3H8O. دونك عندنا CH3 une liaison simple CH2 CH2OH. Donc كيكونوا sous forme ديال des groupes CH2 CH3 donc liés entre eux. Donc en bref هي هذه. عندنا la formule semi-développée, c'est une formule les condensée de la formule plane. Ok, donc il reste la troisième, la formule simplifiée. Donc ici, on ne mentionne plus les carbones, les hydrogènes, on met que des carbones. Yani chaque point, il caractérise ou là, il présente le carbone, un carbone, un carbone, et les autres qui ne sont pas des carbones, donc on les nomme. Le nom d'ILM exact. Ok, donc la question qui se pose maintenant est comment le composé organique, comment on nomme le composé qui fait changer avant de passer à ça, donc on va parler sur l'indice d'insaturation. À quoi sert l'indice d'insaturation? Donc on a la molécule ou la formule brute d'un composé organique, donc quelconque. Ok, on a donc le nombre des atomes le carbone caractérisé par n. Donc il y a 2n plus 1 في l'atome ديال l'hydrogène. Donc la molécule est dite saturée. Si le nombre est inférieur à 2n plus 1, كنقولوا insaturé. Un exemple. Okay. Un exemple. Donc par exemple عندنا C، il كان عندنا Cn نعطيو N1 C1 نعطيو H1 donc Cn 2 fois 1 plus 2 il y a 4. Donc هذا c'est un composé saturé. Saturé. Ok. Donc un composé non saturé maintenant. Ok. Donc il est quand même C par exemple C1 même. On a H3. Donc il a la هذا ما كيفيريفيش هاد la condition. Donc c'est insaturé.
Donc, toute molécule qui est vérifiée, a la condition, donc il dit saturé. Il est quand le nombre d'hydrogènes inférieur à 2n plus 1, donc insaturé. Ok, à retenir, dit. À quoi sert le degré de saturation? Donc, on va voir. Ok, donc comment on calcule le degré de saturation? Donc, il y a la formule. Le composé organique X, Y, Z, comme on a déjà vu, la formule brute. Donc, on a le nombre X, donc on a Y, donc on a le T, alors que Z n'intervient pas, donc on divise le tout par 2. Toujours, il est supérieur ou égal à 0. C'est un entier. Il peut être 1, 2, 3, donc ça dépend. Donc, après, on a calculé ça. Par exemple, on a trouvé 1 ou bien 2 ou là. On a fait un exemple. Maintenant, la formule brute. Donc, on prend le X, le Y et le T. Donc, on calcule tout ça divisé par 2. Ça va vous donner moins 4. Donc, moins 4 est inférieur à 0. Donc, la formule n'existe pas. Donc, c'est impossible. Alors, le deuxième cas, on procède le deuxième cas. On calcule l'indice en 1. Donc, c'est ça, c'est bon. Donc, le 1, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, il contient l'indice de saturation, les 1. Donc, c'est une molécule tout d'abord insaturée. Donc, le 1, il caractérise ou qui dit directement, il dit vers que la molécule possède le double liaison ou un cycle. Donc, c'est le rôle le degré de saturation. Donc, en bref, il y a un double liaison ou le cycle. Donc, un degré de saturation, il est quand le degré est égal à 2, I est égal à 2, donc directement triple liaison. Ok, donc ça pour le. Donc, on va procéder maintenant à la nomenclature. D'abord, directement la nomenclature systématique. Donc, avant ça, donc, on a la règle bêta. On suit la règle l'Union internationale de chimie pure et appliquée, donc nommée UIPEC. Donc, on a la règle toujours. يعني هذه conventionnelle. كل شيء اتفق على هذه la règle باش نديروا واحد le nom unique يعني في العالم univers ولا في international. اي واحد بغى يسميه غيسميه exact. Ok, donc on attribue chaque molécule le nom unique, on retrouve la structure exacte. Donc, بداية غنحاولوا نبداو بلي alcanes. Donc, on a plusieurs types de nomenclature, غنبداو بلي alcanes. Donc, شنو هما لي alcanes? Donc, les alcanes هما اللي عندهم la formule brute CnH2n2. Donc, exemple, donc si n par exemple est égal à 1, donc C1, H2 fois 1, C2, C4. Donc, ça c'est un alcane. Donc, en donne 2, CN2, donc C2, H2 fois 2, il y a 4, donc 6. Donc, celui-là, c'est un autre composé, etc. Donc, jusqu'à N. OK? Donc, la terminaison, ça se termine par N, le nom dialogue. Exemple, par exemple, le CH4, donc ça, c'est un met, mais puisqu'il a, il a cette formule là, donc c'est méthane. Donc, on met le nom, donc plus 1. OK. Ok, donc le radical qui se termine par un. Il existe aussi des groupements, qui connaissent la molécule, qui sont les carbonyles, ou bien les groupements carbonyles, ou bien les radicales, ou bien les ramifications, ou bien les groupements substituants. Ok, donc par exemple, on a le CH3, il est qu'un CH3, c'est un groupement et non une chaîne principale. Donc on le nomme méthyle, propyle, etc. Ok. Donc, on a les alcanes en bref. Donc, le tableau, il faut le retenir. Donc, il y a un carbone 1. Donc, c'est méthane. 2, c'est éthane, propane, butane, etc. Donc, radine haoulo, ndozo. Bon. Donc, on va prendre l'exemple pour mieux comprendre. On a la règle numéro 1, c'est déterminer la chaîne principale. Qu'est-ce qu'on dit en déterminant la chaîne principale? Donc, il y a le point le plus important pour nommer le composé. Déterminer tout d'abord ce n'est la chaîne principale. Ok, donc on va procéder. Ok, donc la chaîne principale, il y a la chaîne qui contient le nombre du carbone le plus long possible.
Ok. Donc, récolte, عندنا carbone, 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 comme vous voyez, carbone, carbone. Donc, on va nommer. عندنا 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, 6. Vous voyez, هنا عندنا 6 ديال لي كاربون. دونك غنحاولوا نوميو في لو سونس لوتر سونس. دونك غنحاولوا نوميو في هذا لو سونس هذا 1 2 3 4 5 6 عندنا هنا et 7. دونك vous voyez لقينا 6 7 دونك لو بلو لونغ هو 7. دونك صافي اتفقنا على ان 7 هو لو بلو لونغ. دونك 7 ديريكتومون غترجعوا لهذاك الطابلو اللي كنت كنهضر عليه دابا. اون فوا تلقاو 7 ديال لي كاربون دونك هيبتان ها هي 7. دونك 7 سي هيبتان. اوكي. دونك لقينا 7 اتفقنا بان هذا سي ان هيبتان بيسكو ما عندوش كاع لي راميفيكاسيون وشين لينيير. دونك غنزيدو ان. اوكي سي بون. دونك غندوزو لا ريغل نيميرو 2. شنو كتقول لا ريغل نيميرو 2؟ كتقول لك اون نيميروت. اوكي. On numérote cette chaîne à partir de l'extrémité le plus bas proche d'une ramification. يعني on donne هذوك les ramifications ou les groupements. شنو هما les ramifications par exemple. exemple هذا c'est une ramification. عندنا هنا CH3. واخا ما مكتوباش راه CH3 هذه. اوكي. Donc هذا c'est l'écriture simple. Donc هذا c'est un groupement. La ramification la substitution. Donc غنعطيوه l'indice le plus bas. Ok, هذه la règle. Donc, la numération est choisie de façon d'obtenir l'indice le plus bas. Donc, cet ensemble est celui qui comporte l'indice le plus bas, la première différence. Ok. Donc, on va aller le composer. Donc, on a l'indice le plus bas dès qu'apparaît la première différence. Ok. Donc, on va appliquer là. Donc, déjà, donc, on va la chaîne principale, la règle numéro 1. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut ainsi compter 1, 2, 3, 4, 6, 5. Donc la chaîne la plus longue, il y a des 7. Ok, donc je fais le sens. Ou le fait le sens. Donc, je qui détermine le sens ou le sens, au moins la règle numéro 2. Donc, on va les substituants on va les substituants tiennent. Donc, on va substituant الأول اللي هو هذا. نحاولوا ناخذ substituant الثاني. شوفوا l'indice 3 l'indice 4. Donc 3 plus 4 en rouge هذه. Le sens en rouge. Donc ça donne 7. Donc غنحاولوا نمشيو le sens الثاني اللي هو en bleu. من هنا vers le 7. Donc عندنا l'indice 4 عندنا l'indice 5. Donc 4 plus 5 ensemble de les indices. Donc ça donne 9. Donc شكون هي اللي صغيره واش 9 ولا 7؟ bien sûr اللي صغيره هي 7. donc directement غناخذوا لو سونس الاحمر. اوكي دونك هو هذا لو سونس ديال السونس ديال. اوكي دونك هذه هي لا رègle numéro 2. comment on fait donc on passe la règle numéro 3. donc lorsque les indices de numération sont les mêmes dans les deux sens on donne l'indice le plus bas selon l'ordre. donc il a par exemple il a رجعنا لهذا إلا لقينا بأن من هذا لو سونس وهذا لو سونس لقينا لي زانديس سون لي ميم. حسبنا لقينا 4 زائد 5 9 في لو سونس الثاني عاوتاني 4 زائد 5 9 لقينا 9 9 دونك سي ايغال. دونك غنحاولوا نعطيو لا شين دو تيل سورت ان داك لو غروبمون اللي غادي يجي الاول واش هنا واش هنايا هو اللي غيكون في الالفابي هو الاول في الالفابي. اوكي دونك لا ريغل نيميرو 4 كتقول لا ريغل نيميرو 4 كتقول لوردر الفابيتيك في لو نون ديال لي فوكابولار يعني لي سبستيتيون نرتبوهم سولون لوردر الفابيتيك A B C D etc. donc chaque substitution et procède le numéro du carbone qui lui porte يعني كان associé le nombre ديال le carbone les substituants on supprime les voyelles terminales du son substitué. Ok donc la règle numéro 5 il y a plusieurs chaînes de même longueur choisis la plus ramifiée. Ok donc il a par exemple خدينا هذا l'exemple هذا حسبنا لا شين برينسيبال من هنايا لقينا 7 حسبنا هنايا لقينا 7 دونك لقينا دو شين اللي قد هما اللي كبار. دونك شكون اللي غناخذو لا شين لا بلو راميفي. شنو هي لا بلو راميفي اللي هي كونتيان هاد لي غروبمون بزاف. اوكي
دونك الا لاحظتوا الا خدينا لاشين بالاحمر، غناخدو لاشين بالاحمر اللي هي هادي تا 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 تا. اوكي، دونك الا لاحظتوا غنلقاو الجروبمون 1، غنلقاو الجروبمون 2، غنلقاو الجروبمون نون بلوتو الجروبمون هذا كامل هذا سي ان جروبمون. دونك عندنا 1، عندنا لو جروبمون 2. دونك عقلوا عندنا دو جروبمون. اوكي، دونك غنحاولوا ناخدو لاشين الثانيه. دونك غنحاولوا ناخدو لاشين الثانيه اللي هي بالزرق اللي هي في هادشي. دونك شحال عندنا جروبمون؟ عندنا 1، عندنا 2، عندنا 3. الا لاحظتوا هذه فيها 3، دونك شكون هي لا بيراميفيه؟ هي اللي بالزرق. سي ايفيدونت هذه باينه هاك. اوكي، دونك الا خدينا اللي بالزرق غناخدو لانديس لو بلو با، لا ريغل نيميرو 2. دونك شكون هو لانديس لو بلو با؟ هذه الزرق ياك. دونك لانديس لو بلو با عندنا هنا 3، عندنا هنا 4، عندنا هنا 5. الا خدينا 3 بلس 4 بلس 5، 7 5 12. دونك اون بلو هي 12. الا نومينا دونك سي بون صافي، حددنا بان واش لانديس من هنا ولا من هنا. دونك الا حسبنا من هنايا 1 2 3 4 5. دونك 3 4 5 دو ميم سا ريفيان او ميم، يعني سوا سمينا هاد لاشين من هنا ولا من هنا سا ريفيان او ميم، ماشي مشكل في هذا. اوكي، دونك كيفاش غنديرو نسميو هاد لاشين؟ دونك غنحاولو نبداو بلي سوبستيتيون. عندنا لو بروميير سوبستيتيون، عندنا لو دوزيام، عندنا لو تروازيام. دونك نديتيرمينيو هذا فيه ان كربون 2. دونك سي ان ايتيل. هنا عندنا ان كربون واحد سي ان ميتيل. هنا عندنا ان كربون 2 3. دونك سي ان بروبيل. اوكي، دونك ابخي اننا نديتيرمينيو دوك لي غروبمون، عندنا لو غروبمون هذا سي ان ميتيل، اون لو نوتري او. عندنا سي ان ميتيل، دونك هذا سي ان بروبيل بي. دونك لي زانديس عندنا لو 3، عندنا لو 4، عندنا لو كربون 5. دونك سي لو كربون اسوسيي لهاد لو غروبمون، سي لو كربون 4 اسوسيي. اوكي، دونك غادي نبداو الالفابي. عندنا الالفابي او، عندنا ام، عندنا بي. دونك الالفابي اللي الاول هو او، دونك غنحطو ايتيل puisque c'est un groupement كنزيدو له il à la fin. ايتيل. دونك كنعطيوه لو نيميرو ديالو 3. هنا كنحطو لو ميتيل، دونك ام هي الثانيه. دونك غنحطو لو 5 هو le carbone associé. غنحطو لو بروبيل، غنحطو لو 4 هو لو كربون اسوسيي. اي عاد كنرجعو لاشين برينسيبال اللي هي هادي فيها 7. دونك سي ان هيبت ونزيدو لها ان puisque c'est un alkane. اوكي، دونك غنحاولو نباسيو. Donc la règle numéro 6, donc lorsque une molécule possède deux mêmes substituants qui se répètent à la fois, donc on dit le nom di, tri, tétra, octa, etc. Donc je fais un exemple. Donc je vois de l'exemple. Donc on a la chaîne principale numéro 1. Donc compter le nombre du carbone, on a le 8 ou le plus. Donc je fais le sens le bleu ou là je fais le sens rouge. Donc ça dépend. On a les substituants, on a les qui. Donc on a le 4, 5, 6, donc c'est 15. Il a compté le sens les rouges, donc 3, 4, 5. Donc le sens rouge, vous l'avez puisqu'il contient les substituants les moins. Donc quand tu mets là 3, 4, 5. Donc 3 plus 4 plus 5, donc c'est 12. Alors de le sens bleu. Donc le sens bleu, اللي عندنا هنايا اللي عندنا 4 5 6. Donc 4 plus 6 plus 5 c'est 15. Donc شكون اللي غناخدو le 12. Donc الأحمر. اوكي، دونك صافي اتفقنا بان لو سونس هو لو روج. دونك غنحاولو نديتيرمينيو لي سوبستيتيون. عندنا لو سوبستيتيون، عندنا لو غروبمون 1، عندنا لو غروبمون 2، عندنا لو غروبمون 3. دونك هذا سي ان ميتيل ام، دونك حتى هذا سي ان ميتيل، دونك هذا سي ان ايتيل. اوكي، دونك الا لاحظنا بان الجروبمون اللي كيسبق في الالفابي هو لو او، دونك هذا سي بون. مي تفتح لنا واحد المشكل ديال لو ميتيل مع لو ميتيل. دونك ملي كيتلاقاو لنا دو كومبوزون ولا دو سوبستيتيون اللي هما دو ميم ناتور و يعني ما غنقدروش نفرقوا شكون هو اللي غيسبق، دونك غنحاولوا نديرو لهم لي دي. هنا غيجي لا نوسيون ديال دي و تري. دونك هادو كنسبقوا قدامهم دي بويسكو كنقولوا بانهم دو ميتيل، بحال كنقولوا دو ميتيل.
Ok, donc il va venir le de composés. Donc on a le octane bêta, puisque la chaîne principale au moins le 8 carbone. On a l'ensemble des indices, on a 3, 4, 5, ou bien 4, 5. Donc on a la chaîne l'indice le plus bas du substituant 3, 4 rouge. Donc les ramifications, on a le ET, comme on a déjà vu, l'indice de 5. On a le méthyle, les au moins 2, on a l'indice le 3, le 4. Donc, un seul produit, méthyle. Donc, 5 pour le éthyle, 3, 4. Donc, position 3, 4 pour le diméthylène et les 2 méthyl, octane. Ok. Donc, c'est tout pour le nom, comment nommer les alcanes. Donc, on va suivre les vidéos qui vont venir, comment on procède par le reste du cours.